la réserve satellite du Cap-Blanc et le phoque moine. Le phoque moine est l'un des mammifères les plus menacés de la planète. On estime que sa population actuelle comprend à peine 500 individus, dont 150 vivent ici, dans les alentours de la péninsule du Cap-Blanc. S'il constitue l'un des grands patrimoines naturels de Mauritanie, le phoque moine est cependant gravement menacé d'extinction. Le parc national du banc d'Argon, qui a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, travaille depuis des années pour assurer la survie du phoque moine. La réserve satellite du Cap-Blanc fut créée en 1986 dans le but de protéger ses aires naturelles de repos et d'alimentation. Les phoques vivent aujourd'hui dans quelques grottes, alors qu'ils peuplaient autrefois une grande partie de la péninsule du Cap-Blanc et de la côte nord-ouest africaine. C'est un animal curieux, joueur et très actif. Il s'alimente de poissons, de mollusques et de crustacés. À la naissance, ils pèsent environ 20 kg et dépendent de leur mère jusqu'à l'âge de 4 mois, lorsqu'ils cessent d'être allaités et commencent à se débrouiller tout seuls. Les grands mâles adultes atteignent un poids de 300 kg. Ce sont des animaux solitaires et territoriaux. À la sortie de ce centre, avec un peu de chance, vous pourrez observer 2 mâles adultes qui vivent au pied des falaises de la réserve. La réserve satellite du Cap-Blanc a pour principal objectif de protéger cette espèce afin qu'elle continue de faire partie du patrimoine naturel de tous les Mauritaniens. La surveillance de l'aire marine protégée permet la régénération des ressources halieutiques qui seront utilisées par la suite par les phoques et les pêcheurs. La réserve organise également des cours et des campagnes informatives afin que la population comprenne l'importance de conserver le phoque moine et le milieu marin. Le phoque moine constitue la plus grande richesse écologique de nos eaux. Il nous incombe à tous de le protéger et de contribuer à sa conservation.
محمية الرأس الأبيض وعجل البحر. يعد عجل البحر من الثدييات الأكثر تهديداً بالانقراض على مستوى المعمورة، ويقدر عدد عجول البحر الحالي ب500 فرد، 150 منها تعيش هنا في ضواحي شبه جزيرة الرأس الأبيض. وإذا كان عجل البحر يشكل أحد أهم موروث طبيعي لموريتانيا، فإنه يبقى مهدداً بالانقراض. تم إعلان الحظيرة الوطنية لحوض آرجين من طرف اليونسكو كموروث للإنسانية، كما تعمل الحظيرة منذ سنوات عدة على ضمان حياة عجل البحر. وقد تم إنشاء محمية الرأس الأبيض سنة 86 900 وألف لحماية الوسط الطبيعي وتوفير الراحة والغذاء لهذه الفئات. تقطن عجول البحر اليوم في بعض الكهوف كما كانت توجد في الأساس على شبه جزيرة الرأس الأبيض والشاطئ الشمالي الغربي الإفريقي. إنه حيوان فطن ومرح ونشيط، يتغذى على الأسماك والرخويات والغضرفيات. عند الولادة يزن صغير عجل البحر 20 كيلوغرام، ويرتبط بأمه 4 أشهر، بعدها ينتهي من الرضاعة ويبدأ في الاعتماد على نفسه. يصل وزن كبار الذكور أحيانا إلى 300 كيلوغرام. إنها حيوانات منفردة وإقليمية، وعند الخروج من هذا المركز يمكنكم بقليل من الحظ مشاهدة 2 من كبار الذكور الذين يعيشون تحت منحدرات المحمية. إن الهدف الرئيسي من محمية الرأس الأبيض هو حماية هذه الفئة كي تبقى ضمن الموروث الطبيعي لكافة الموريتانيين، كما أن رقابة الوسط البحري ستسمح بتكاثر الثروة البحرية المستهلكة من طرف عجول البحر والصيادين. وتعد المحمية دروساً وحملات تحسيسية كي يستوعب السكان أهمية المحافظة على عجل البحر. يشكل عجل البحر أهم ثروة إيكولوجية لمياهنا، والجدير بنا أن نحميه وأن نساهم في المحافظة عليه.